नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. फिट इंडिया चळवळी खाला आपूण आपल्या नित्य नेमाचो एक भाग म्हूण दर दिसा योग करता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंय आयुर्वेद आनी योग निरोगीपण धोरण 2026 गुंतवणूक आकर्शीत करून नोकऱ्यांच्यो संदी निर्माण करून आनी जागतीक निरोगीपण गंतव्य म्हूण गोंयची सुवात घटमूट करून राज्यांतल्या वेलनस पर्यटनाक चालना दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची बसका फाल्यां पणजेंत जाता. सध्या गोंयच्या उदका सांठ्यांत उण्यांत उणी 1 म्हयन्याची मागणी पुराय करपा इतलो सांठो आसा अशें उदका खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला फिट इंडिया चळवळ सुरू केल्या. ह्या चळवळी खाला आपूण आपल्या नित्य नेमाचो एक भाग म्हूण दर दिसा योग करता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. योगान तांकां वर्सान वर्स शिस्तबद्ध, लक्ष केंद्रीत आनी समतोल दवरपाक मजत केल्या अशें तांणी सांगलें. आंतरराष्ट्रीय योग दीस 21 जून 2026 लागीं पावता तेन्ना मुखेलमंत्र्यांनी सगळ्या गोंयकारांक योगाची दिसपट्टी पद्दत आपणावची असो उलो मारला. नेमान योग करून बऱ्या भलायकेन सुखी आनी फिट गोंय घडोवपाक नागरिकांनी एकठांय येवचें अशें आवाहन तांणी केलें. नॅशनल योग डे हे जगाक दिल्लें व्हडलें गिफ्ट आसा. 21 जुनाच्या तयारी खातीर पुराय सगळे जाण योगा प्रॅक्टीस रेग्युलर करपाक लागलेले. हांव म्हणजे रेग्युलर योगा प्रॅक्टीस सातत्यात करता. हांव तुमकां सगळ्या जाणांक अपील करता की आमकां फिट उरपा खातीर आमकां सातत्यात डेली योगा प्रॅक्टीस करप गरजेचें आसा. इंटरनॅशनल योगा डेच्या निमित्तान एक दीस आमी योग करतले, पण सातत्यात स्वता फिट उरपा खातीर आमी पळयता की गोंयांत वाडपी डायबिटीस आसतले, हायपरटेन्शन आसतले, ओबेसिटी आसतले, हाचेर कंट्रोल दवरपा खातीर डेली योगा करप गरजेचें आसा. हांव माझ्या ट्रेनराच्या बरोबर डेली योगा करता, जेणे करून फिट गोवा फिट इंडिया ही कॅम्पेन सगळ्यापर्यंत पावयतले. गोंय आयुर्वेद आनी योग निरोगीपण धोरण 2026 गुंतवणूक आकर्शीत करून नोकऱ्यांच्यो संदी निर्माण करून आनी जागतीक निरोगीपण गंतव्य म्हूण गोंयची सुवात घटमूट करून राज्यांतल्या वेलनस पर्यटनाक चालना दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच आयुर्वेद आनी समग्र भलायकी सेवा भौशीक भलायकी वेवस्थेंत एकठांय करपाच्या राज्य सरकारान केल्ल्या यत्नांचेर तांणी भर दिलो. प्रतिबंधात्मक भलायकी जतनाय, जाणट्यांची जतनाय, पुनर्वसन आनी एकंदर समुदाय निरोगीपण हातूंत आयुर्वेदाची म्हत्वाची भुमिका आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. तांणी फुडें जाहीर केलें की सरकार आयुष सेवांचो विस्तार करप, निरोगीपणाचेर आदारिल्ली भलायकी सेवा घटमूट करप आनी गोंयभरांतल्या समग्र भलायकी पद्दती विशीं लोकांची जागृताय वाडोवपाचेर सरकार लक्ष केंद्रीत करता. भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची बसका फाल्यां पणजेंत जाता. केंद्रीय म्हायती प्रसारण राज्यमंत्री एल. मुरुगन हे बसकेक मार्गदर्शन करतले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक, मंत्री आमदार हांचे सयत राज्य कार्यकारिणीचे वांगडी बसकेक हाजीर आसतले. मंत्री आमदारांच्या बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक हे दिल्ली वचून आयल्या. प्रदेश अध्यक्षांनी येत्या वेंचणुके खातीरचो रोडमॅप राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांकां सादर केला. हे उपरांत फाल्यां राज्य कार्यकारिणी बसका जाता. राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हूण नितीन नबीन हांणी ताबो घेतले उपरांत ही पयलीच राज्य कार्यकारिणीची बसका जाता. केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन हे बसकेक हाजीर रावतले. आगामी वेंचणुके विशीं बसकेंत चर्चा जातलीच. हे भायर हेर बरेच विशय आसा. केंद्रांतल्या भाजप सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्या. ह्या 12 वर्सांत केंद्र सरकारान लागू केल्ल्यो येवजण्यो तशेंच हेर कामांची म्हायती लोकां मेरेन पावोवपाची गरज आसा अशी म्हायती प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नायक हांणी दिली. सध्या गोंयच्या उदका सांठ्यांत उण्यांत उणी 1 म्हयन्याची मागणी पुराय करपा इतलो सांठो आसा अशें उदका खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलां. गोंय उदका स्रोत आनी पिवपाच्या उदकाचें खातें 15 दिसांनी आनीक एक नियाळ बसका घेवन परिस्थितीचें मुल्यांकन करतले अशें तांणी सांगलें. राज्यांतल्या खंयच्याच वाठारांतल्यान आतां मेरेन उदकाच्या उणावाची कागाळ मेळूंक ना आनी सरकारान गोंयांत खंयच उदकाचे टँकर घालपाची गरज ना अशें पिवपाच्या उदका खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. पर्वरी सचिवालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. गोंयांत सुमार 15 दीस उदकाची उपलब्धताय आसा. सळावली धरणाक 60 दीस, तिळारी धरणाक 150 दीस, हणजूण धरणाक 25 दीस आनी पंचवाडी धरणाक 20 दीस उदकाचो सांठो आसा अशें तांणी सांगलें.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावल्यो खबरो. तिरुवरूर भक्तवत्सलम हे कर्नाटक संगीतात मृदंग वादनातले एक फामाद भारतीय विद्वान. 1956 तमिळनाडूंतल्या तिरुवरूर हांगा संगीतकारांच्या एका पारंपारीक कुटुंबात जल्मल्ले भक्तवत्सलम हांची मृदंग वादनाक वेगवेगळ्या सांस्कृतीक संगीत समूहां मानाचें स्थान मेळोवन दिवपाक आनी एक प्रभावशाली संगीत गुरू म्हूण वळख आसा. तांच्या ह्याच कार्या खातीर तांकां 2026 वर्साचो भारताचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मश्री फावो जाला. एक संगीत के वातावरण में पला बढ़ा. मेरी माँ तिरुवारूर तंजावुर क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ. जब मैं केवल 2.5 वर्ष का था तब मुझे पिता की अनुपस्थिति महसूस हुई. कहा जाता है माँ एक पवित्र मंदिर के समान होती है और मेरे जीवन में यह बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई. मेरी माँ ने अपने 3 भाइयों और हमारी जिम्मेदारी उठाई, छोटे छोटे संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति देकर. संगीत मेरी सांस है. मैं अगले जन्म में भी मृदंगम ही बजाना चाहूंगा. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान बौद्धीक तांक उणी आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर इयत्ता 10वी समकक्षता प्रमाणपत्र येवजण लागू केल्या. हे येवजणेक लागून अशा विद्यार्थ्यांक मुखावेलें शिक्षण घेवप शक्य जातलें. तशेंच तांकां रोजगार वा स्वयंरोजगाराच्यो संदी मेळून ते अर्थीकदृश्ट्या स्वावलंबी जावपाक शकतले. गोंय बोर्डान दिल्ले म्हायती प्रमाण हे येवजणेची म्हायती 5 फेब्रुवारी 2026 दिसा अधिकृत राज्यपत्रांत प्रसिद्ध जाल्या. हे म्हत्वाचे येवजणेची म्हायती सगळ्या संबंधितांक मेळची म्हूण 3 जिल्ल्यांनी कार्यावळी आंखल्यात. हे येवजणे विशीं सविस्तर म्हायती दिवपा खातीर आनी जागृताय हाडपा खातीर प्राथमीक, माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांच्या मुख्याध्यापकां खातीर एक विशेष मार्गदर्शक कार्यावळीचें आयोजन केलां. सगळ्या संबंधीत शाळांच्या प्रमुखांनी थारावीक वेळापत्रका प्रमाण हे कार्यशाळेक हाजीर रावचे अशी विनवणी गोंय बोर्डाचे सचीव विद्यादत्त नायक हांणी परिपत्रका वरवीं केल्या. ही कार्यावळ दनपारां 3:30 ते सांजवेळा 5:30 ह्या काळांत जातली. आयतारा 21 जून 2026 दिसा जावपी री-नीट परिक्षे खातीर गोंय सरकार पुराय तरेन सज्ज जालां. दक्षिण गोंयचे जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी परिक्षेच्या तयारीचो नियाळ घेतलो आनी प्रशासनान केल्ल्या वेवस्थापना विशीं पत्रकारांक म्हायती दिली. कदंब येरादारी महामंडळान 21 जून दिसा नीट परीक्षा दिवपी विद्यार्थ्यां खातीर कदंब बस सेवेची वेवस्था केल्या. पणजी ते कुजिरा बामोळी स्कूल कॉम्प्लेक्स, पणजी ते केंद्रीय विद्यालय बामोळी, पणजी ते INS मांडवी बेतीवेरे, म्हापशे ते सेंट झेवियर हायर सेकंडरी म्हापशे, म्हापशे ते संत सोयरोबानाथ आंबिये सरकारी महाविद्यालय पेडणे, साखळी ते सरकारी महाविद्यालय साखळी, मडगांव ते NIT कुंकळी, फोंडा ते केंद्रीय विद्यालय फोंडा, वास्को ते केंद्रीय विद्यालय 1 दाबोळी आनी केंद्रीय विद्यालय 2 दाबोळी वास्को अशी बस वेवस्था आसतली. भागलपुरांत बिहार क्रिकेट असोसिएशनान आयोजीत केल्ल्या बायलांच्या 19 वर्सां सकयल्या वन डे ट्रॉफी सर्तींत 19 वर्सां पिरायेची फलंदाज अक्षरा गुप्तान फक्त 126 बॉलांनी नाबाद 306 धांवड्यो केल्यो. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण गोंयांत किमान तापमान 27 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां, जाल्यार कमाल तापमान 34 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. फिट इंडिया चळवळी खाला आपूण आपल्या नित्यनेमाचो एक भाग म्हूण दर दिसा योग करता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंय आयुर्वेद आनी योग निरोगीपण धोरण 2026 गुंतवणूक आकर्शीत करून नोकऱ्यांच्यो संदी निर्माण करून आनी जागतीक निरोगीपण गंतव्य म्हूण गोंयची सुवात घटमूट करून राज्यांतल्या वेलनस पर्यटनाक चालना दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची बसका फाल्यां पणजेंत जाता. सध्या गोंयच्या उदका सांठ्यांत उण्यांत उणी 1 म्हयन्याची मागणी पुराय करपा इतलो सांठो आसा अशें उदका खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.